For today's video, balik na punta sa ninyo para mag-iras o mga tanom dito. So, welcome back na po mo dire, and it's been a while since the last time nga nag-upload ta bahin sa atong pagpananom. Karong adlaw mobalik ta sa Santo Niño kay para iiras ang mga available nato nga mga liso. Humana na ho og karga ang atong mga kinahanglanon og diri sa likod na dire atong mga seedling tray og napod ang net nga atong ibutang og tiwas sa atong greenhouse dito. Usually magsakyanan ta basta moadto ta sa Santo Niño, pero karong adlaw mag-tricycle ta. Since naaman tay mga gipangkarga karong adlaw, unya usa sa mga karga is ang kokopet nga atong gamiton sa pag-iras. Lisod kayo kung adto siya sa suod sa sakyanan magyabo-yabo, may ning tricycle na ta kay igo na natong silhigan or pwede na natong pasiritan. Mao nang nakadesisyon ta nga tricycle ang atong dadon karong adlaw. Medyo layo-layo pod ang Santo Niño gikan diri sa amua. Mao nang usa sa akong nakita nga problema pohon-pohon kung mananom na ta didto is ang pagpamisbis sa buntag. Kay matud pa sa intro sa uban na mga video, ako si Mark, dili tapulan pero dugay mo mata. Mao na atong challenge kung magsugod na ta og pananom didto kay sigurado ang atong mga tanom pasmo. Okay ra unta to kung naka-hydroponics ta didto kay ang hydroponics dili kinahanglan nga bisbisan. But since musuway man jud ta og pananom didto sa juta, ato na lang gining panindigan. Again no, purely newbie lang gid ta aning pagpananom og wala gid tay bisag unsa nga background or experience aning nga field. Hitan-aw lang jud ta mga videos online nya mo atong sundog-sundogon, and we are hoping nga napoy makakita nga mga nakahibaw nga mabantayan nila ang atong mga sayop ug mahatagan tag advice kung unsay saktong buhaton. So ning abot na ta diri sa atong bahay sa Santo Niño ug saway pagdugay-dugay ato na dayong andamon ang atong irasanan. Mao dinhi akong ikarga ganina nga kokopit, mao ni atong gamiton sa pag-iras, mao ni atong ibutang sa atong mga seedling tray. Mao dinhi ang atong iiras karon og base sa nakasuwat siya ang packaging, hybrid eggplant kuno ni. So ato nang butangan o kokopit ang seedling tray para butang na nato ang liso sa eggplant kanina. After nato butangan o kokopit ang seedling tray, atong butangan o buho ang butanganan sa liso. If I remember it correctly, twice the size sa liso kuno ang imong himuon nga buho. Not too lawom o not too nabaw para dili maglisod og germinate ang liso. Nya after nimo butangan og buho, ato na dayong isunod og butang ang mga liso. Naday ko nakitaan nga video nga akong i-share ninyo. Before day kuno ninyo iiras ang liso, inyo sa day kuno nang ihumol sa tubig. Na specific hours nga gi-provide ang video kung unsa kadugayan nimo ihumol, depende kung unsa nga liso ang imong gigamit. Syempre wala na nato na apply dire kay diha naman ko nakakita sa video nga nahuman na ta og record ani. Nya pag human nato og pamutang sa liso, ato siyang ibutang diri sa greenhouse, nya ato siyang gitabunan kay dili pa kuno siya i-expose sa sunlight. Nya that's it, nahuman na ta, paabot na lang ta o mga pila ka adlaw kay atong balikon kung ning tubo na ba ang atong giiras. Nahuman na ta sa atong duyo diri sa Santo Niño ug pwede na ta mouli sa poblasyon, but before ta mouli, mga pisa ta. 3 times a day ko mga pisa, usa ka adlaw, usa sa buntag, usa sa udto ug usa sa hapon. Ingana ko kaadik sa kape, niya na natay gipainit ka tubig diri, niya sa nahibaw na ninyo dugay pag niya siya moinit. Sa gihapon mao gihapon ni nga kape nga atong gigamit kaning sugar free nga Sunbig coffee. Niya while waiting nga moinit ang atong tubig, ato sa lapong hugasan ang atong tricycle kay naa naman ta diri, niya daghan man og tubig diri so pwede na mahugas. So daghan kayong salamat sa inyong pagbabanaho og dinhi na lang kutaman kini si Bakchim. Bye bye.